कोठु पाइथिले भलटा मु इंस्टाग्राम रो पाइथिली किंतु आज का डेट रे मिस यू टुंगुर भाई तमे वर्षा को छाड़ी के पळैथिलो आज किंतु तनु मते छाड़ी के पळया चेंज उल्टी गला किंतु से कहला मु एमते बहुत लोक सहित रजिस्टर मैरिज करी बहुत लोक सहित मु ये करबे जे वैलेंटाइन डे रे मिस करछथि आज पवित्र भल पाए दिन रे सब कपल्स माने एकाठी हेकी बुलुसंती किंतु आज मो तनु मते छाड़ी के जे अलग हेकी पळेछि ता पस्तौछथि छुआ को नष्ट करथिबार बहुत बहुत आज जदी मो छुआटा जदी थांदा मो जदी नष्ट न करसांती ताले फिर भी माने से भी मते छाड़ी के जाय न था मो होची सबटो बोका भल पाइबु जदी भल पा प्यार से भूली जीवु जदी भूली जा प्यार से सब दिन पे मो कबाट खोला किंतु से गोटे बेईमानटा धोकेबाजटा हारामटा हेले भी मु ताऊ रखिबी मु भी कहूची सी भी मते जंती पछपटु जंती छुरा मारी जाईची ता चारि खोरा को मोर जुहार मो एचआर ऋतिक रोशन हो ओडिशा रो ऋतिक राउत आज भाया पवित्र भल पाया दिन रे मो स्त्री मोठू आज छाड़ी की दूरे जाइछि मु ताको 7-8 मास हेलाणी मु ताको भल पाइथिली भल पाई कि मो पाखे आनी मु ताको रखिथिली घरे मो माँ बापा बहु बेला ताको रखिथिले किंतु से आज भाया पवित्र भल पाया दिन रे से मोठू आज छाड़ी मते दूरे जाइछि कोन पे छाड़ी के गले मते कहले बैंक को मु बैंक रे से अशोक नगर मुथुर फाइनेंस से जॉब करथिले से 24 दिन हबो तांका जॉइनिंग हेछि 24 दिन जॉइनिंग परे से बैंक गले मु कहलो ठीक अछि मु भी नै कि 9:25 रे तांको छाड़ीथिली 9:25 छाड़ी कि मु तापरे मु भी से मो बैंक काम रे मु भी रहि गली तापर मु सेठू तांको बैंक को गला आसी कि से किंतु बैंक रे किंतु तनो नाही मु सेठू तांको जते फोन मेसेज जा गली मोर किछि रिप्लाई भी से कलेनी तापर मते से घंटे 2 घंटा पर मेसेज करसंदी मु कलिकता पळे आछि गोटे भलो जॉब पाइली मु कलिकता पळे आइली माने मते मैरिज करी कि मते न कहि कि से कलिकता गले तापर एबे काली मते फोन करी कि मते कहउसंदी मो अलवा गोटे जगह रे मैरिज कर साइछि जते बेले सुनिले जे आपनको स्त्री जाको आपण रजिस्टर मैरिज मध्ये करिसंती आ जणको मैरिज करि सरलेनी केमिति लागिला आपनकर अनुभूति माने गोड़ तळु माटी खसी गला तापर मरी जीवा को भी इच्छा होची आउ किंतु आज भले पवित्र भल पाया दिन रे से आज स्टेटस देइसंदी लव बाइट करके आज स्टेटस देइसंदी आज आज्ञा कहा संगे जाइछंती बोली आपण जते 7 मास आपण तांको सह थिले काकू डाउट करथिले का संग कथा बार्ता होथिले फोन रे नै डाउट मु थरे दि थरो तांको करिछि से मते धन मु आउ जेंति भूल करिबिनी मते गोटे थरो माफ कर दियो तापर मु भी देखिली मु भी जीवन सेति भले ताको आंची ताकू मु जदी बिगड़ी जदी कोन कहबी आज काली कथा कहि होउनी राग मूड रे की कोन कर दब कोन नै सेथे मु न्यूट्रल हे जाय हम मु कह हम पिलाडा सुधुरी जाऊ ये जाऊ किन देखला से भूल को से बार बार करिवे आज्ञा तांको आपण केबे रेड हैंडेड धरिछंती का संगे फोन रे कथा होथुवा समय रे रेड हैंड धरिनी तांको मु मेसेज रे मु मेसेज कला जी सोई साला परे मु फिंगरप्रिंट नै कि मु मोबाइल चेक करे चेक कला उनु सब प्रूफ भी मो पाखर भी अछि प्रूफ रे कोन देखंती कोन सब मेसेज चैटिंग थाए प्रूफ रे मिसु धन पैसा पठाओ सब एनीथिंग सब माने आपण को लिखंती ना तांकर जे बॉयफ्रेंड थिले तांको सो आपण को संगे विवाह बंधन रे बांधेबा परे तांकर आउ जण को सो अफेयर्स थिला आज्ञा हां तो से रात्रि सोई सारिबा परे मु तांको फोन चेक करे से तांकर जे बॉयफ्रेंड थिले तांको मेसेज करथांती कोन कोन सब मेसेज करथिले पैसा पठाओ मु मो मां को दियो खराब मु एठी जिबी सेठी जिबी तो मते मैरिज करलु तोर पैसा पत्र जहा एनीथिंग दरकार मु भी सैलरी पाउगा मु भी मो पाखरे मो टंका रखिनी मो सैलरी सब तक मु तांका अकाउंट ट्रांसफर कर पूरा अर्धगिनी रुपे तांको रखिथिले पूरा मो जीवन ठो अधिक तक पूरा मु भल पाई जाइथिले बेली माने मोर आज सैलरी पडियो मु राति भीतर भी मु तांका बाबू पठे दे तांको मु कोथरे भी अभाव करनी हां तो एते भल पाइबा सत्ते से आपन को छाडी के काहे के गले केबे झगड़ा झाटी होए झगड़ा झाटी नाही सीए जो मते फोन से दबनी फोन ने का तो माने ऑनलाइन रहबो मते फोन दबनी
ସେମିତିରେ ମାନେ ସେମିତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଚିଡେ, ଫୋନରେ କଣ କରୁଛ କଣ ନାହିଁ, ଏନି ଟାଇମ ଫୋନ ସବୁବେଳେ କଣ। କଣ କଣ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ସାଲାରୀ ପାଉ ପାଉ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦିଏ। ସେମିତିରେ 7 ମାସରେ ହିସାବ କଲେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ A to Z ଯାହା କହିଲା ମୁଁ ତାହା କଲି। ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତା ଗଲେ, କୋଲକାତାରେ ରହିବା ପରେ ତମକୁ ଫୋନ କରିକି କିଛି ନାଇଁ ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି, ମତେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି? ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ ପାଇଗଲି, ମୁଁ କଲିକତା ପଳେଇ ଆସିଛି ଜବ କରିବାକୁ, 15 ଦିନ ପରେ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆଜିକୁ ହେଇଗଲାଣି 26 ଦିନ। ଆଉ ତାପରେ ବି ମତେ ବି ସେ କାଲି ମତେ ମେସେଜ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିଲିନି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତ ତମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି କେମିତି? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ କରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଇଏ କରିପାରିବି, ତମ ସହିତ ବୋଲି କଣ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ମିସ୍ ୟୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ, ତମେ ବର୍ଷାକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ତନୁ ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇବା, ଚେଞ୍ଜ ଓଲଟି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇକୁ କାହିଁକି ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ମିସ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି ନା, ସିଏ ବର୍ଷା ବେଳକୁ ସେ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ସିଚୁଏସନ ଓଲଟି ଯାଇଛି, ମତେ ତନୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ତ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ 2.0 ହେଇ ଓଡିଶାରେ ବାହାରିବେ? ହଁ, ସେଇଟା ବି ଯଦି ହେଇଥାଇପାରେ, ବାହାରି ଯିବି। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ବର୍ଷାକୁ ଯେମିତି ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଏଠି ଓଲଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଓଲଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବର୍ଷା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ ମିସ୍ ୟୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବେ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ ମିସ୍ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ଆସି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଛିଡା ହେବେ, କଣ କହିବେ? ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବହୁତ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ। ସେ କିଛି 7 ମାସ ବର୍ଷେ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ ଥିଲା, କିଛି ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ସାଥିରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିବେ, କିଛି ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ହଁ, ମତେ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ କୁହେ ତମ ବାୟା ପାଗଳ ଧନ, ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯିବିନି, ମୁଁ ଯୁଆଡେ ବି ଛାଡିକି ଯିବି, ମୁଁ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମୋ ପାଖରେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ଭଳିଆ ଦିନରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି। ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନସିପ ରେ ଥିଲେ? ହଁ, ଫିଜିକାଲ ବହୁତ ଥର ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନରେ ଅଛୁ। ସେ ବି ୱାନ୍ ଡେ ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ମୁଁ କିଟ୍ ହେରିକା ଆଣିକି ମୁଁ ନିଜେ ବି ସେଇଠୁ କହିଲେ ମୋର ଏବେ ଛୁଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ମେଡିସିନ ଦେଇଦିଅ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ପେଟରେ ଥିଲା, ଆପଣ ବାପା ହୋଇ ଛୁଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ? ସେଇଟା ମୁଁ ପରମିଶନ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସିଏ ଜିଦ୍ଦି କଲା, କହିଲା ମତେ ମେଡିସିନ ଦବ, ମୋର ଏବେ ମୋର ଛୁଆ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇଥିରେ ସହମତି ଥିଲେ? ସହମତି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ, କଣ ମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଜି ପବିତ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଦିନରେ ସେ ଆଜି ବେକରେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ବାଇଟ୍ କରିକି ଆଜି ଷ୍ଟାଟସ, ମାନେ କାହାକୁ ନାହିଁ ମତେ ପ୍ରାଇଭେସି କରିକି ଆଜି ମତେ ବି ସେ ଷ୍ଟାଟସ ଟା ଶୋ କରେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖି ସାରିଲି, ଷ୍ଟାଟସ ସାଥେ ଡିଲିଟ କଲେ। ଯେମିତି କି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ? ହଁ, ମୋବାଇଲ କରିଥିଲି। କେମିତି କଣ କୋଉ ମଡେଲ ର ମୋବାଇଲ ଥିଲା? ଇଏମଆଇ ଆପଣ ଦଉଥିଲେ ନା ସେ ଦଉଥିଲେ, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଇଏମଆଇ ମୁଁ ଦଉଥିଲି, Vivo V30। ସେ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ Vivo V30 ଗୋଟେ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଟାଇମ ଦିଅ। ଦିନେ 2 ଦିନ ବି ଟାଇମ ଦେଲି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଟିକେ ମୋ ସାଲାରୀ ଲୋଡ ନ ହବାକୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ କହିଲି ଆଉ 2-3 ଦିନ ୱେଟ୍ କର। ସେ ବି ମାନେ ମତେ ଆମର ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡରେ ମତେ ବି ସେ ଯେଛା দিয়ে କହିଲେ ତମର ମୋବାଇଲ ଦବାର ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ, ମତେ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଳି କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗିଫ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ମାଗୁଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି? ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆପଣ ପଇସା ଯଦି ପାଖରେ ନଥାଏ, କେମିତି କଣ ଗିଫ୍ଟ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି? ପଇସା ମୋ ସାଲାରୀ ଲୋଡ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସାତ୍ୟାଦି ବି ଯୋଉଦିନ ସାଲାରୀ ସାତ୍ୟାଦି ଲୋଡ ହେଲା, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସାତ୍ୟାଦି ଫୋନ ଟା ମୁଁ ଆଣିଲି, ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ମୁଁ ଆଣିଲି। ତ ଇଏମଆଇ କେତେ ଦିନ ଥିଲା? ଇଏମଆଇ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଇଏମଆଇ ସମୟ ଆସିଲେ ଫୋନ କରନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ? କେମିତି କଣ କୁହନ୍ତି? କୁହନ୍ତି ଧନ ମତେ ଟିକେ ପଇସା ଟା ଟିକେ ପଠେଇଦିଅ, ମୋର ଇଏମଆଇ ଟା କଟିବ। ଏବେ ବି ସେ 24 ତାରିଖ ଗଲେ, ଏବେ ବି ମତେ ସେ 1-2 ରେ ମତେ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତମ କେମିତି କହିଥିଲେ? ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧନ ତମେ ମତେ ଟିକେ ଏମଆଇ ପଇସା ଟା କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଲନି, ମୁଁ ଇଏମଆଇ ଟା କଟିବ।
तो सेई जगह रे आपण रिप्लाई कोन देथिले रिप्लाई जेतु वासी एबे आपन को छाडी के जाय सलानी तथापि आपण पेमेंट करिथिले ना मु पेमेंट करेनी किंतु मु तांको कहदिल तमे आस तमे आसिले मु तम सब एमआई जा एनीथिंग अछि मु सब क्लियर कर देबी आगे आपण को मर्डर करिया पे धमक मध्ये दिया जाय काली से राति रे मते 7 आसी मते फोन कले मो मामा को पाखु कहले तो पुओ को मु तो फैमिली को मु केस रे पुरेबी किंतु पुओ को मु मर्डर कर देबी तो आपण कोन डर लागुछ ना आपण सामना करिया पे प्रस्तुत अछथि मु सामना करिया प्रस्तुत अछि आसु मर्डर करे तो करू मते मर्डर मु जीवन तो बेसी भल पाइथिले जीवन टू मु अधिक ताकू बहुत रु बहुत भल पाइली सी जति मर्डर करियो मो भाग्य जे थिबो मो निज स्त्री रु मर्डर होबाकू मर्डर हेबी आराम से ताबे भी मु भी मैडम मो भी हाथ भी काटी छी देखिया पे चाहिबे तांको बे म हाथ काटिथिली बापा मां को पछरे पकई जहा को जीवन तो बेसी भल पाइथिले हाथ मध्ये काटिथिले एबे पागलामी काई करथिले काहे मैडम जीवन टू अधिक ताको भल पाइ जाइथिले ताको भूले की भी रहि पारुनी मां बापा जन्म करबा मां बापा को अधिक भल पाइथिले बहुत मो मां बापा का आगे मते से भी थरे दिथर भी मते चटणी मारची मो मां बापा को मु भी साइलेंट करे दै कोन पे चटकड़ी मारथिले कोन बे मैडम मु बाहरे मु सेल्स रहय को मु बाहरे मु मार्केटिंग ऊपर रहउची घर को जिबा लेट हबो कि मते ए दिनसटा कहि दियो मु घर गला सी राति आको भी दुकान भी खोला रहउनी ना दिन छ दिन मिलेबो सेटमे भी मते रागी भी चटणी भी मारछन आपण के हाथ उठेछंदी ना मु केबे हाथ उठेनी आज्ञा बापा मां का आगे हाथ पोटी को मारते बापा मां माने किछ कहते बापा मां बहुत मोर दुख करंती किंतु मो मुह को नेगी काई ना मु जीवन तो अधिक ताको बेसी भल पाइथिल ना ताको न पाइले मु मरि जिबी से मते टिके टिके कथा डरे मु तुम छाडी के पळेबी किंतु आज सेटा से सत कर देला तो जदी से बे रिटर्न करबे आपण रखिबे हां मु ताको अपेक्षा रे रहिली मु भी आ गुटे पकेइथिली कोन माध्यम रे से सेटा को भी देखि मु ताको लिंक पठेइथिली लिंक पठायरु से मते कहले मते मेसेज भी करसंदी मु भी एनु मेसेज भी देखि परबी हां देखिबे देखौनो मेसेज करछन पढि परबे मते से मेसेज करसंदी गोटे 24 रे जहा इच्छा होउची बस करो नो प्रॉब्लम जहा पठेबार अछि पठाओ आई डोंट केयर मोबाइल रे गोटे सुंदर नाटे आपण सेव करछंदी कोन देखिबे आज जांगे भी मो जान भी मो फोन में मोर जान भी सेव अछि तो आपण तांको प्यार से जान बोली डाकंदी सी आपण कोन डाकंदी धन हां केबे जिद्दी अळी अझुट करछंदी आपण बहुत जिद्दी करछंती आज मो गां को जिब्बी माने जिब्बी गां को भी न छाले तांको से माने मते जेछादी कहबे मु भी तांको पाखु को भी जिबिनी भय रे पाखु को जिया पे दियंतिनी पाखु को मु जबे से रागंती मु तांको पाखु को जाएनी काना मु जिबियाने से हाथ उठाउछंदी एली मु भी भय रे मु तांको पाखु जिबिनी मु गोटे गोटे साइड रे तांको राग ठंडा हला मतरे मु ताबे तांको पाखे जाई पहुंची सॉरी के प्रथमे कह आपण कहंती ना भाजु कहंती सॉरी मु फास्ट कोहे तांकर जत्ते भूल थाए तांकर जत्ते भूल थाए मु भी सब भी माफ कर दे तो जेबे जिद्दी जहा करंती तांको अळी अझुट आपण सहंती केमिति बुझंती कोन कहबे पे चाहे बुझन धन प्लीज रागने आज जाई न काली जीवो तुम रागने एंती होनी प्लीज सी केबे आपण को बुझेछंती से मते गोटे थरो मु जो फोन ने तांकर धरथिले से जो तांको पैसा पत्र जो आनंदी मु गोटे थरो तांको जो धरथिली से गोटे थरो से मते कहिथिले धन मु एमती भूल आ केबे भी हेले मु करबी ना एतिगिरे आपण बुझी गले बुझी मु गल म जाले भी मो जीवन साथी करची से भूल कले मु माफ करबिन त किए माफ करबो कोआ जाय जे ऑफिस रो जब खट्टी के स्वामीटे आसे सुंदर स्त्री को देखितले मन भारी खुशी हे जाय से मो सुंदर जेह देखि की सब भूली जानते ना कोन भूलेने मो निज मन को मु बुझे की मु रखे काई ना मु ताको मो जीवन टू भी अधिक मु त मैरिज करथिली के भलोटा कोठु पाइथिले भल्ला मु इंस्टाग्राम रो पाइथिली आज वैलेंटाइन डे रे मिस करछथि आज पवित्र भल पाया दिन रे सब कपल्स माने एकाठी हे की बुलुसंती किंतु आज मो तनु मते छाड़ी के आज अलगा हे की पळेची माने बहुत मते दुख लागु जे केबे भाबी छथि जदी छुआटी आपनकर थांदा मे भी स्त्री छाड़ी के जाय न थांदा छुआटे मु होची पूरा बकवास पिलाडा मु जदी छुआटा जदी नष्ट करथिले आज भी मो छुआ भी आज को 4 मास रो होंतानी ता पस्तौछन छुआ को नष्ट करथिबार बहुत आज जदी मो छुआटा जदी थांदा मो जदी नष्ट न करसांती
ତାହେଲେ ଫିର ବି ମାନେ ସିଏ ବି ମତେ ଛାଡିକି ଯାଇ ନଥା, ମୁଁ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବୋକା। ତନୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର? ତନୁ ଖାଲି ମୋର, ହୁଁ। ତନୁ ଖାଲି ମୋର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲଟା କରିଛି, ଏଇ ଭୁଲଟା ଯେମିତି ବି ମାନେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କାହା ସହିତ ହଉ କି ନ ହଉ, ମୁଁ ବି କହୁଛି ସିଏ ବି ମତେ ଯେମିତି ପଛପଟୁ ଯେମିତି ଛୁରା ମାରିକି ଯାଇଛି, ତା ଚାରି ଖରାକୁ ମୋର ଜୁହାର।